بعض اوقات کسی من پسند شخص یا چیز کا ہم سے دور ہو جانا اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے یا پھر یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کچھ لوگوں کو ایک مقصد کے تحت بھیجتا ہے اور بعض کو ایک وقت کے بعد ہم سے جدا کر دیتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے جو تم سے چھین لیا گیا ہے، جو تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے، وہ دراصل تمہاری زندگی کا آخری حصہ نہیں تھا، وہ صرف ایک امتحان تھا، ایک ایسی آزمائش تھی جو تمہیں یہ یقین دلائے کہ تمہارا رب تمہاری ضرورتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ زندگی میں جو تم نے کھو دیا یا جو تم سے دور ہو گیا، چاہے وہ کوئی شخص ہو، روزگار ہو، محبت ہو یا کوئی نعمت، سمجھ لو وہ تمہارے لیے وقتی طور پر روکا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے تم سے دور نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی جو تم سے لیا گیا ہے وہ تمہیں دوبارہ ملے گا، مگر تب جب تم اس کے حقدار بن جاؤ گے۔ سنو، جب تم سب کچھ کھو بیٹھو اور پھر بھی اللہ پر یقین قائم رکھو تو یہی تمہارا اصل سرمایہ ہے، اور یہی ایمان تمہارے لیے وہ راستے کھولتا ہے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار یاد دلاتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اگر آج تمہارے دن اندھیرے میں ہیں تو کل انہی اندھیروں سے روشنی نکلے گی، اگر آج تمہارے خواب بکھر گئے ہیں تو کل انہی خوابوں سے حقیقت بنے گی، اگر آج تمہاری دعائیں روکی گئی ہیں تو کل وہی دعائیں تمہاری کامیابی کا دروازہ کھولیں گی۔ سنو، جب تم سب کچھ کھو بیٹھتے ہو، تمہارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں، جب تمہارے آنسو تھمتے نہیں، تو یہ مت سمجھو کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہی لمحہ تمہارے رب کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہی آنسو جو تم نے اکیلے بہائے ہیں وہ رب کے ہاں سب سے قیمتی ہیں۔ وہی دعائیں جو تم نے رات کی تنہائی میں مانگی ہیں وہ عرش پر سب سے بلند ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں توڑتا ہے تاکہ تمہیں اور مضبوط بنا سکے، وہ تم سے لیتا ہے تاکہ تمہیں بہتر عطا کرے، وہ تمہیں انتظار کرواتا ہے تاکہ تمہاری قدر بڑھا دے، اور پھر ایک دن آتا ہے جب اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ دروازے جو برسوں سے بند تھے وہ ایک لمحے میں کھل جاتے ہیں، وہ لوگ جو تمہارے خلاف تھے وہی تمہارے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ رزق جو رکا ہوا تھا وہ بارش کی طرح برسنے لگتا ہے، اور اس وقت تمہارے دل سے صرف ایک ہی صدا نکلتی ہے، یہ میری محنت نہیں تھی، یہ میرے رب کا معجزہ تھا۔ یہی ایمان ہے، یہی صبر کا پھل ہے، یہی دعا کا اثر ہے۔ سنو، اگر آج تم ٹوٹے ہوئے ہو، اگر تمہارے راستے بند ہیں، اگر تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں تو گھبراؤ مت، کیونکہ تمہارے رب نے وعدہ کیا ہے، وہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ سوچو ذرا، اگر اللہ تمہیں وہ چیز اس وقت دیتا ہے جب تم تیار ہی نہیں تھے تو کیا تم اس کی قدر کر پاتے؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ کبھی دیتا ہے، کبھی روک لیتا ہے اور کبھی انتظار کرواتا ہے، اور یقین رکھو جو تم نے کھو دیا ہے اگر وہ تمہاری تقدیر میں ہے تو وہ تم تک لوٹ کر ضرور آئے گا، اور اگر وہ واپس نہیں آئے گا تو سمجھ لو اس سے بہتر چیز تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ یاد رکھو، زندگی کا سب سے بڑا سکون یہی ہے، اور اللہ تم سے کچھ چھینتا نہیں، اللہ صرف تمہیں بہتر دینے کے لیے روکتا ہے۔ تو آج سے غم کرنا چھوڑ دو، جو شخص تم سے دور ہو گیا تھا اگر تمہاری تقدیر میں ہے تو پھر سے جڑنے والا ہے۔ وہ روزی جو بند ہو گئی تھی اگر اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے تو پھر سے کھلنے والی ہے۔ وہ خوشی جو تم سے دور ہو گئی تھی پھر سے تمہارے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔
इंशाअल्लाह। याद रखो, अल्लाह कभी तुम्हें उस वक्त तक नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि अल्लाह तुम्हें उस वक्त देता है जब वो तुम्हारे लिए बेहतरीन होता है। तो सब्र करो, यकीन रखो और अपने रब के फैसले का इंतज़ार करो। कभी तुमने गौर किया, जब अल्लाह किसी बंदे से कोई चीज़ लेता है तो उसके बदले उसके दिल में दुआ डाल देता है। वो दुआ जो आंसुओं के साथ निकलती है, वो दुआ जो रात की तन्हाई में की जाती है, वो कभी ज़ाया नहीं जाती। हो सकता है तुम सोचो कि तुम्हारी दुआ का कोई जवाब नहीं आ रहा, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को संभाल कर रखता है, क्योंकि दुआ कभी फौरी तौर पर पूरी नहीं होती, बल्कि उस वक्त पूरी की जाती है जब वो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। और ये मत भूलो, अल्लाह देने से पहले आजमाना पसंद करता है। वो देखता है कि तुम वाकई सब्र करते हो या नहीं, तुम्हारा यकीन उसके वादे पर कायम रहता है या नहीं। और जब बंदा आजमाइश में भी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ता, उसके लिए अल्लाह के खजाने खुल जाते हैं। वो खजाने जो न आंखों ने देखे, न कानों ने सुने, न दिल ने सोचे। तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं नज़रअंदाज कर दी हैं? नहीं, वो सिर्फ उन्हें संभाल रहा है, ताकि एक दिन तुम्हें हैरान कर दे। एक दिन जब तुम्हें लगेगा सब खत्म हो गया है, तब अल्लाह तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम सोचोगे, काश मैंने सब्र में कमी न की होती। और यही असल ईमान है, यानी यकीन रखना उस चीज़ पर जो अभी नज़र नहीं आ रही। और यही यकीन का सिला है कि अल्लाह तुम्हें वो देगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया। सोचो, कुरान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या क्यों बार बार याद दिलाया गया? क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक रोशन मिसाल है कि जो चीज़ छीनी जाती है वो बाद में किस तरह बेहतरीन सूरत में वापस मिलती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, फिर गुलाम बनाकर बेच दिया, फिर कैद खाने में डाले गए, यानी सब कुछ उनसे छीन लिया गया। लेकिन क्या हुआ? वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्हें सबने छोड़ दिया था, एक दिन मिस्र के बादशाह के सबसे बड़े वजीर बने। वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्हें भाइयों ने धोखा दिया था, एक दिन वही भाई उनके सामने झुके। यही सबक है, जब अल्लाह तुमसे कुछ लेता है, जलील करने के लिए नहीं लेता, बल्कि तुम्हें इज्जत देने के लिए लेता है। वो सिर्फ तुम्हें इस काबिल बनाता है कि जब वो तुम्हें लौटाए तो तुम्हारा शुक्र भी ज्यादा हो और तुम्हारी कदर भी। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे बहुत कुछ छीन लिया गया है, तो सब्र करो, ये अल्लाह की सुन्नत है। वो अपने बंदों को आजमाता है फिर अता करता है। वो छीनता है ताकि और बेहतर दे, वो रोक लेता है ताकि सही वक्त पर लौटाए। जान रखो कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी एक दरवाज़ा ऐसा होता है जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से खुलता है, और वो दरवाज़ा तुम्हारी दुआ और सब्र से जुड़ता है। वो दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं है, दुआ दिल की चीख है। वो चीख जो सीधी अर्श तक पहुंचती है, वो आंसू जो ज़मीन पर गिरते हैं मगर उनकी गूंज आसमान तक जाती है। वो और सब्र, सब्र का मतलब ये नहीं कि दिल में तकलीफ ना हो। सब्र का मतलब है कि तकलीफ के बावजूद अल्लाह पर भरोसा कायम रहे। सब्र ये है कि तुम्हारे दिल में दर्द हो, लेकिन ज़ुबान पर ये अल्फाज हों, अल्लाह मेरे लिए बेहतर जानता है। अगर आज तुमसे कुछ मन पसंद दूर हो गया है, तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर लौटाने वाला है, इंशाअल्लाह।